एससीबी अग्निकांड घटना मुख्यमंत्री कार्यानुष्ठान 4 अधिकारी सस्पेंड। कटक श्री रामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रे गत 16 तारिख दिन होइतिबा भयावह अग्निकांड जोगु अनेक जीवन नष्ट होगा परिप्रेक्षी मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिसेंति। कार्य अवहेला जोगु मुख्यमंत्री निर्देश में 4 जन अधिकारी को सस्पेंड करा जायछि। तेबे सस्पेंड होइतिबा 4 अधिकारी हेले कटक सर्कल डेप्यूटी फायर ऑफिसर प्रकाश कुमार जेना, कटक सर्कल असिस्टेंट फायर ऑफिसर संजीव कुमार बेहरा, एससीबी मेडिकल और हॉस्पिटल स्टेशन ऑफिसर अभिनव पुष्टि एवं कटक जीडी अंतर्गत एससीबी सब डिविजन असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रंजन कुमार विश्वाल। परवर्ती खबर, डमणा और वीएसएस नगर हाट हेब प्लास्टिक फ्री मार्केट। 15 दिन मध्य एकक व्यवहार प्लास्टिक बंद करने प्रक्रिया आरंभ होइछे। प्रथम सप्ताह स्वेच्छासेवी संगठन जरिया सचेतन कराजिबो। एकक व्यवहार प्लास्टिक व्यवहार न करने को व्यवसायी को सचेतन कराजिबो। परवर्ती सप्ताह एहार खिलाफ कले पदक्षेप नियाजिबो। परवर्ती खबर, बिजु नवीन ट्रस्ट गठन नहीं स्पष्टीकरण रखिले नवीन पट्टनायक। ट्रस्ट गठन नहीं चलता चर्चा भितर स्पष्टीकरण रखिले विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। से निश्चित करिसेंति जे ट्रस्ट गठन करबा तांकर निष्पत्ति थिला, जार दल किंबा दलीय पांठी सहित कौनसी संपर्क नाही। से कहिसेंति बिजुबाबू चैरिटेबल काम पई जणाशुना थिले। बिजु पट्टनायक विज्ञानर लोकप्रियता को प्रोत्साहित करबा पई कलिंग यूनेस्को पुरस्कार प्रतिष्ठा करथिले एवं तांको जीवन काल मध्यरे अनेक महान पदक्षेप नैथिले। मु मो भाई और मो भौणी कटक आनंद भवन को ओडिशावासी को दान करिथिलु। से आहुरी मध्य कहिसेंति मु बेक ऑपरेशन पाई मुंबई पूर्वरु प्रथमे दिल्ली जाइथिली। सेठी अनेक बड़ बड़ वकील और सीएम को भेटी निष्पत्ति नैथिली। मु बिजुबाबूंक नारे एक ट्रस्ट गठन करबा को निष्पत्ति नैथिली। मो निज पांठिरु 1 लाख टंकार छोट अर्थराशि ट्रस्ट आरंभ कली। से स्पष्ट करिसेंति जे एही ट्रस्ट केवल ओडिशावासी कल्याण पई सृष्टि होइतिला। से दृढ़ भाव कहिसेंति जे ट्रस्टर बीजेडी किंबा कौनसी दलीय पांठी सहित कौनसी संपर्क नहीं। परवर्ती खबर, विधायक आवासिक कम्प्लेक्स निर्माण अग्रगति नहीं समीक्षा कले पूर्त मंत्री। भुवनेश्वर में निर्माणाधीन विधायक आवासिक कम्प्लेक्स कार्य जून 30 सुधा शेष हो। कार्य को त्वरित गति में आगे नेबापी वरिष्ठ अधिकारी और ठिका संस्था को पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन निर्देश देते। विधायक आवासिक कम्प्लेक्स निर्माण कार्य अग्रगति नहीं पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन समीक्षा करिसेंति। एथिसहित निर्माणाधीन अंचल बुली देखिसेंति। 6टी टावर विशिष्ट यह आवासिक कम्प्लेक्स में मोट 300टी फ्लाट रही। सेथिमध्यरु 105टी टाइप 7 फ्लाट रहितबा बेले 195टी टाइप 6 फ्लाट व्यवस्था रही। कम्प्लेक्स रे 130 जन विधायक और 170 जन वरिष्ठ अधिकारी रहिबा भली व्यवस्था रहिबो। एथिसहित परिसर रे स्वेरेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं भूतल जल संरक्षण लगी स्वतंत्र व्यवस्था रहिबा सह परिसर को सबुज बलय परिणत करबा पई बड़ बड़ उपादेय गछ लगा जाइछे। से भली अतिथि मानक पई 50 कोठरी विशिष्ट एक क्लब हाउस निर्माण नहीं आलोचना होइतला। परवर्ती खबर, दुर्दांत अपराधी टीमा झांकर को एनकाउंटर 3 सहयोगी को बांधिला पुलिस। संबलपुर जिला नाकटी देउल थाना पुलिस को मिली एक बड़ सफलता। बुधवार सकाळु पुलिस और अपराधी मध्य होइतिबा गुली विनिमय में दुर्दांत अपराधी धनेश्वर झांकर ओरफ टीमा आहत होइछन्ति। सूचना अनुसार बुधवार भोर प्राय 5:45 रेढ़ाखोल थाना अंतर्गत दुमछाली जंगल अंचल टीमा और तांकर 3 जन सहयोगी लुचि रहितिबा नै पुलिस खबर पाइथिला। नाकटी देउल पुलिस टीम सेठारे पहुंची सेमानकु काबू करने को चेष्टा करथिबा बेले अभियुक्त टीमा पुलिस उपर को गुली चलाई फेरार हेबाकु उद्यम करथिले। मात्र पुलिस पक्षर आत्मरक्षा पई 2 राउंड गुली चला जाइथिला। पुलिसर नियंत्रित गुली चालनारे टीमांक डाहाण गोड़े गुली बाजिथिला। फल से फेरार हेबारे विफल हेबारु पुलिस टीमांक सह तांकर 3 जन सहयोगी को गिरफ करथिला। परवर्ती खबर, विधानसभा रे कोकेई शोभायात्रा राम नाम सत्य है ध्वनि रे प्रकंपित परिसर। विधानसभा रे बुधवार एक अभावनीय घटना देखा देछि। एससीबी ट्राजेडी को नहीं गृह रे कंपिछंती विरोधी। विधानसभा रे प्रतीकात्मक कोकेई शोभायात्रा बाहर करिसंती विरोधी बीजेडी। राम नाम सत्य है ध्वनि रे प्रकंपित हैला विधानसभा परिसर। एससीबी घटना को नहीं गृह मध्य भाग रे विरोधी नाराबाजी करिसंती। एहा सहित स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दाबी करी विरोधी होहल्ला करिसंती। फल रे प्रश्नकाल चली पारि नाही। परवर्ती खबर, केसिंगारू भुवनेश्वर हेउ सीधा ट्रेन चलाचल। लोकसभा दाबी उठाइले एमपी। कलाहांडी एमपी मालविका देवी दिल्ली रे अनुष्ठित लोकसभा गृह रे कलाहांडी जिलार संसदीय क्षेत्र कलाहांडी और नुआपड़ा जिला पाई विभिन्न नूतन रेल प्रकल्प पाई गतकाली विभिन्न दाबी जणाइथिले एवं पूर्वरु जिले में विभिन्न दाबीगुड़िक मंजूर होइथिबारु
प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव को लोकसभा गृह में धन्यवाद जणाइथिले। कलाहांडी और नुआपड़ा जिलार विभिन्न दाबी उपस्थापन करथिले। सेथिमध्यरु मुख्य होछि केसिंगारू भुवनेश्वररू सीधा सड़क एक ट्रेन चलाचल पई दाबी उपस्थापन करथिले। नर्लारे रेल कारखाना निर्माण, भवानीपाटना रे गोदाम गृह निर्माण करने सहित कलाहांडी और नुआपड़ा जिले में विभिन्न प्रकल्पगुड़िकर निर्माण पई लोकसभा दाबी करिथिबा जणापड़िछि। परवर्ती खबर, आरआई को आखिबुझा माड़ मारिले युवक। सरकारी ऑफिस भितर पशि ऑफिसर को आखिबुझा माड़, ता पुणी दिन दीपहरे सर्वसम्मुखें। एमितिक ऑफिस गृह घोषाड़ी घोषाड़ी माड़ मारी बाहर माड़ मारिबा घटना सीसीटीवी कैमेरा रे रेकर्ड होइथिबा देखिबाकु मिलिछि। एमिति एक दृश्य देखिबाकु मिलिछि भद्रक जिला चांदबाली तहसिल अधीनस्थ सारणा निरीक्षक कार्यालय। आरआई तापस रंजन जेना ऑफिस रे कार्य करुथिबा समय भूईमृति पंचायत जगन्नाथपुर ग्रामर सर्वेश्वर दास पुओ सुभाष दास नामक जड़े युवक आरआई ऑफिस को जाई किछि बेआईन कार्य करबा पई कहिथिले, किंतु आरआई जेना तांको मना करिदेबारु सुभाष अतर्कित भाव में आक्रमण करथिले। आरआई को देह असुस्थ हेबारु से डाक्तरखाना रे चिकित्सित हेउछंती। न्याय पई आरआई चांदबाली थाना रे और तहसीलदार को लिखित अभियोग करिसेंती। ए घटना रे चांदबाली तहसीलदार भवतोष मल्लिक कहिसेंती एभली कांड घटाइथिबा व्यक्तिक उपरे दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो। परवर्ती खबर, भक्तदास एवं बीजेडी उपरे बर्षिले रमेश जेना। प्रेसमिट कर विस्फोरक बयान देले सानखेमुंडी विधायक रमेश जेना। कहले विवेक कहला बीजेडी ठू प्रतिशोध नेबाकू, मो बुढ़ा बापा नारे मध्य केस करथिले। 24 वर्ष शासन में बीजेडी बहु हैरान करुतिला, ठीक समय प्रतिशोध नहीं ठीक करिछि। मो बापार स्वाभिमान रक्षा करिछि। सेपटे कांग्रेस निलंबित होइतिबा बेले पीसीसी सभापति उपरे बर्षिछंती रमेश जेना। भक्तदास को अभिज्ञता नथाई से केवल पदवी माड़ी बसिछंती। से विभिन्न कंपानी द्वारा परिचालित कांग्रेस को बुड़े देवे यह समस्त मत न नहीं हिटलर शासन चलाइछंती। नुआपड़ा घासीराम माझी को मन इच्छा टिकेट देइथिले। यह निजर निलंबन को नहीं मध्य प्रतिक्रिया कहते कि मुझे स्वागत करुछि। ओपन कले प्रतिशोध नहीं हुए नहीं, किंतु साइलेंट रहिले प्रतिशोध नहीं हुए बोली कहते। यह कहते कि कांग्रेस 5 क्रॉस वोट होइछि, एही 5टी दिलीप राय को जाइछि। परवर्ती खबर, राज्य में मिलुछि विषाक्त खाद्य, कहले कृष्णचंद्र पात्र। सामना को आसिला चिंताजनक तथ्य, राज्य में मिलुछि विषाक्त खाद्य। एने काली गृह में सूचना देइछंती खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। विधायक टंकधर त्रिपाठी प्रश्न, खाद्य अपमिश्रण, कलाबजार, ओजन ठकेई और खाद्य सामग्री बेआईन महजुद रखिबा अभियोग रे 2020 रु वर्तमान सुधा केते चढ़ाऊ होइछि, केते मामला रुजु होइछि एवं ए संक्रांत में मामला रे दंड विधान होइछि। यार उत्तर में मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहते विषाक्त खाद्यर हॉटस्पॉट पलटिछि नयागढ़, कटक, खोर्धा। 2025-26 रे 1,60,134 स्थान में रेड करा जाइछि। 47 मामला रुजु, 5,19,000 जरिमाना आदाय होइछि। नयागढ़ में 16,300, कटक में 16,016 और खोर्धा में 15,334 चढ़ाऊ होइछि। केन्दुझर में सर्वाधिक भेजाल खाद्यर मामला आसीछि। सेठी 9टी मामला सामना को आसीथिबा नै गृह खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र उत्तर रखिछंती। परवर्ती खबर, एमआर मठ निकट में सांस्कृतिक केन्द्र, विश्वस्तरीय रघुनंदन लाइब्रेरी और गवेषणा केन्द्र निर्माण कार्यर समीक्षा। श्रीमंदिर कार्यालय गजपति महाराजा अध्यक्षतार सांस्कृतिक एवं प्रकल्प वैषयिक सब कमिटीर गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित होइछि। श्रीमंदिर एमआर मठ निकट में सांस्कृतिक केन्द्र, रघुनंदन लाइब्रेरी और गवेषणा केन्द्र और सेवायत पिलांक शिक्षा पई आदर्श गुरुकुल निर्माण कार्यर डिजाइन एवं निर्माण कार्यर समीक्षा करा जायतिला। सेपरि गुंडीचा मंदिर और बड़दाण्डर सौंदर्यकरण, जगन्नाथ वल्लभ प्रमोद उद्यानर उन्नतीकरण कार्य किभली खूब शीघ्र करा जाय परिबो से नहीं समीक्षा होइतिला। ओबीसीसी अधिकारी माने समस्त प्रकल्पर सूचना एवं डिजाइन बैठक में उपस्थापन करथिले। तेबे प्रकल्प को नैथिबा जमी जमा समस्या को शीघ्र समाधान करा जाय निर्धारित समय समस्त प्रकल्प सारिबाकू बैठक में निष्पत्ति होइछि। परवर्ती खबर, राज्यसभा निर्वाचन में जहाँ ठीक लगी ताहा करिछि, कहले देवी त्रिपाठी। राज्यसभा निर्वाचन में दल विरोध में जाई क्रॉस वोटिंग और आसीथिबा शोकज नोटिस को नहीं बांकी विधायक देवी त्रिपाठी प्रतिक्रिया रखिछंती। से कहिसेंती बीजेडी प्राथमिक सदस्यता पद छाड़िबा प्रश्न उठुनी। मु बीजेडी नेता साधारण संपादक रहिछि। मु विश्वासघात करि नाही, जहाँ मते ठीक लागिछि मु ताहा करिछि। मु बिजू बाबूंका आदर्श रे एबे भी बीजेडी रे जड़ित अछि। मार्च 20 सुधा कारण दर्शाओ नोटिस पाई जवाब रखिबी, अपेक्षा कर कौन होउछि देखिबो, आईन अनुसार जवाब रखिबी बोली कहिसेंती। सूचना योग्य जे बांकी विधायक देवीरंजन त्रिपाठी राज्यसभा रे क्रॉस वोटिंग करी बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक को चकमा दैछंती। देवींक एभली एक्शन राजनैतिक विशेषज्ञ आकलन को भूल प्रमाणित करिछि। दल हुई विरोध में जाइथिबारु बीजेडी शिविर में एहाकु नहीं असंतोष देखा जाइछि। बीजेडी पक्षरु तांकु शोकज नोटिस जारी करा जाइछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର 39 କୋଟି 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ କରାଗଲା ସ୍ଥାୟୀ ଜମା। ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କରାଗଲା ଜମା। କର୍ପସ ଫଣ୍ଡର 36 କୋଟି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର 3 କୋଟି 22 ଲକ୍ଷ ସମୁଦାୟ 39 କୋଟି ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜମା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅର୍ଥ ସବ୍ କମିଟିର ଟେଣ୍ଡର ବିଡିଂରେ 7.40 ସୁଧ ହାରରେ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 2026-27 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଯିବେ 3 ପ୍ରଜାତିର 7 ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଆସିବେ 18 ଜୀବଜନ୍ତୁ। ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଏକ ଜନ୍ତୁ ଅଦଳ ବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରେ ନନ୍ଦନକାନନର ଏକ ଟିମ୍ ଜନ୍ତୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୁଜରାଟ ଜୁନାଗଡ଼ର ସକରବାଗ ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅଦଳ ବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନନ୍ଦନକାନନ 3 ପ୍ରଜାତିର 7ଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସକରବାଗ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରୁ 3 ପ୍ରଜାତିର 18ଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଣିବ। ଆଣୁଥିବା ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଯୋଡ଼ା କଲରାପତରିଆ ବାଘ, 2 ଯୋଡ଼ା ଡୋମେଇ ସେଲ୍ କ୍ରେନ୍ ଓ 5 ଯୋଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲୀ ନାଲି କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରତିବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା ଓଟ ପକ୍ଷୀ, 3ଟି କୁଜି ହରିଣ ଓ 3ଟି ଚୌସିଙ୍ଗା ଯିବେ। ନନ୍ଦନକାନନ ଏହି ଅଦଳ ବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପକ୍ଷୀ ଡେମୋଇ ସେଇକ୍ରେନ୍ ଆଣୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆଣୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ସମୀର କୁମାର ଜେନା। ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ପରେ କାଲି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ସମୀର କୁମାର ଜେନା ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 2022 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇଏଏସ୍ ସମୀର କୁମାର ଜେନା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ତାଳଚେର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ଦେଉଳ ଭିତରେ ବାହାରେ ମାଳମାଳ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେତେ ଯାହା କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଲାନି। ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି ଅବହେଳାକୁ ତାଳ ଦେଇ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସୀମାପାର କଲାଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ବଡ଼ଦେଉଳ ଭିତରେ ବାହାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମାଳମାଳ ଅସୁବିଧା। ମହିଳା ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ଧାଡ଼ି ଜଣା ନ ପଡ଼ିବାରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବୁଲି ବୁଲି ନୟାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ବଡ଼ କଷ୍ଟ ସହି ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଗର୍ଭଗୃହରେ ପ୍ରବଳ କଳାଧୂଆଁ ଯୋଗୁଁ ଭଲରେ ଦିଶୁନି ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ। ଠାକୁରଙ୍କ ନାମରେ ସବୁକିଛି ସହୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଉନ୍ନତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ କାଲି ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବରେ ବିକଶିତ କବଚ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ରେଳପଥର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ ଦିଆଯିବା ସହିତ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି। ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଯୋଜନା, ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବନି ଟଙ୍କା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନାର ସଫଳତା ପରେ ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମାଗଣାରେ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଏହା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁଦ୍ଧଗ୍ରସ୍ତ ଇରାନକୁ ଭାରତର ସାହାଯ୍ୟ, ପଠାଇଲା ଔଷଧ ଓ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବିବାଦ ଓ ଯୁଦ୍ଧର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ମାନବୀୟ ସମ୍ବେଦନତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ଭାରତ ସରକାର ଯୁଦ୍ଧରେ ଘେରି ରହିଥିବା ଇରାନର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ତେହରାନ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଏହି ଜୀବନ ରକ୍ଷକ ଔଷଧ ଓ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣକୁ ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ଇରାନ ରେଡ୍ କ୍ରିସେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟିକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଫତ୍ ଅଲି ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ମିଳିଥିବା ସହାୟତା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ତେହରାନ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଇରାନ ଭାରତକୁ ଏକ ବନ୍ଧୁ ଦେଶ ଭାବରେ ମାନିଥାଏ। ଫତ୍ ଅଲି ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଦେଶର ହିତ ସମାନ ରହିଛି ଓ ଏଭଳି କଠିନ ସମୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 80,886 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କ୍ରୁଡ୍ ତେଲ ନେଇ ଭାରତ ପହଞ୍ଚିଲା ଜଗଲାଡକି। ଭାରତୀୟ ପତାକା ଥିବା ଜାହାଜ ଜଗଲାଡକି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଗୁଜରାଟର ମୁନ୍ଦ୍ରା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ତୈଳ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅସ୍ଥିର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଖୋଲିଯାଇଛି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ପଥ। ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଭାରତୀୟ ପତାକା ଦେଖିଲେ ବାଟ ଖୋଲି ଦେଉଛି ଇରାନ। ଦେଶରେ ଏଲ୍ପିଜି ଅଭାବ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତେଲ ଜାହାଜ ଜଗଲାଡକି ପ୍ରାୟ 80,886 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କ୍ରୁଡ୍ ତେଲ ନେଇ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୁଜରାଟର ମୁନ୍ଦ୍ରା ବନ୍ଦରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୁଷିଆ ପରେ ଭାରତକୁ ତେଲ ପଠାଇଲା ଏହି ମୁସଲିମ ଦେଶ।
ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ହର୍ମୁଜ୍ରେ ସଂକଟ ଆହୁରି ଗଭୀର ହୋଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆସିଛି। ସାଉଦି ଆରବ ଏବେ ଲାଲ ସାଗର ମାର୍ଗ ଦେଇ ଭାରତକୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସାଉଦି ଆରବର ୟାନ୍କୁ ବନ୍ଦରରୁ ଅନେକ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିସାରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ହର୍ମୁଜ୍ ଦେଇ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ପଥ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଲଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୟଙ୍କର ହେଲା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ଇରାନର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼। ଇରାନର ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼। ବୁଶେହର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଇରାନର ଏକମାତ୍ର ସକ୍ରିୟ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତଥାପି ଏହା ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର କଥା ଯେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଏପରି ସମୟରେ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଏଣିକି 60% ସିଟ୍ ମାଗଣାରେ ବାଛିପାରିବେ। ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ବୁଧବାର ବିମାନ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବ୍ୟାପକ ତଥା ନୂଆ ନିୟମ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି। ଏଣିକି ବିମାନରେ 60% ସିଟ୍ ମାଗଣାରେ ବାଛିପାରିବେ ଯାତ୍ରୀ। ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ 60% ବିମାନ ସିଟ୍ ମାଗଣା କରିବା ଏବଂ ସମାନ ବୁକିଂରେ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ବସିବା ପାଇଁ କହିଛି। ନିୟମ ଓ ସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ପୋଷା ପ୍ରାଣୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୀତି ଆଣିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବାରୁ ସରକାର ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତଥାପି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତୁରନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ଯେ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5,56,00,000 ଟଙ୍କା ଠକେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଗିରଫ। ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ଜନ୍ ସ୍ମଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଦ୍ରକ ଶାଖାର ମୁଖ୍ୟ ମାତୃପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। କୋରେଇ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଠକେଇ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର କରି 5,56,11,495 ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରିଛନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ଠକେଇର ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାତୃପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତା ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଯେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସିଷ୍ଟମ ହେରଫେର କରି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତି HRMSକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେ 13 ଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରିଚୟପତ୍ରକୁ ଚୋରି କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଜାଲିଆତି କରି ସେ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅର୍ଥକୁ ବିଭିନ୍ନ କାରବାର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଖାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ନଭେମ୍ବର 2018ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ ଧରି ଠକେଇ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଘ ଗାଈକୁ ମାରି ଖାଇବା ଘଟଣା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ଲଗାଇଲା 4 ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଢେପାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର କାଇଟିମା ଓ ବାରିଆଦରା ଗାଁରେ ବାଘ ଆତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବୁଧବାର ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ 4ଟି ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ 4 ଦିନ ତଳେ କାଇଟିମା ଗାଁର ରୟାମ ବେହେରାଙ୍କ ଏକ ବଳଦକୁ ଅଜଣା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଖାଇଥିଲା। ପୁଣି 2 ଦିନ ତଳେ ବାରିଆବରା ଗାଁର ମଙ୍ଗଳୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ 2 ଗୋରୁଙ୍କୁ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହି 2 ଗାଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଲଖାରୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ରହିଥିବାରୁ ବନ ବିଭାଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲାଗିଥିବା କ୍ୟାମେରାରେ କୌଣସି ଜନ୍ତୁ କଏଦ ହୋଇନଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାଘ ଖାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ବନାଞ୍ଚଳ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କୌଣସି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାଘର ଫଟୋ ଆସିନଥିଲା। ଏପରିକି ବାଘର କୌଣସି ପାଦଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ରୂପକ କୁମାର କାଲି 4ଟି ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଛନ୍ତି।